भगवान श्रीकृष्णकर मृत्यु किपरि होइथिला? यादव वंश ध्वंसर कहानी। आसंतु जानिबा श्रीकृष्णकर मृत्यु किपरि होइथिला। श्रीकृष्णक मृत्यु पछरे कौन रहस्य थिला? जेतेबेले महाभारत युद्धर समाप्त हैला तापरे माता गांधारी अभिशाप देई कहिले, तुम्भ जोगु मोर 100 पुत्रर मृत्यु जेपरि हैला ठीक सेहीपरि तुम्भर मध्य वंश विनाश हेउ। गांधारीक अभिशाप शुणी पंचपांडव चकित होइगले। हेले भगवान श्रीकृष्ण यह शुणी खुशी रे स्वीकार कले। तापरे भगवान श्रीकृष्ण निज वासस्थान द्वारकापुर को चलीगले। सेठारे भगवान श्रीकृष्ण तांकर राणी एवं तांकर पुत्र नाती तथा सपरिवार सहित खुशी रे जीवन यापन करुथिले। एहीपरि भावरे किछि दिन बीतीगला। दिने ब्रह्मांक आदेश रे अष्टवक्र ऋषि द्वारकापुर को गले। अष्टवक्र ऋषि ब्रह्मांक आदेश रे द्वारका को जीवार कारण हैला जे सेतेबेले श्रीकृष्णक लीला पृथ्वी पृष्ठ रे समाप्त हेलानी। भगवान श्रीकृष्ण पुणी वैकुंठ को जाई विष्णु रूप धारण करिवे। एही संवाद दबा पई अष्टवक्र ऋषि द्वारकापुर को आसिले। अष्टवक्र ऋषिंकर 8टी जगार बंका होइतिला, तेणु से बंकेई बंकेई चालुथिले। एहा देखि मर्त्यर लोक माने तांको थट्टा और उपहास मध्य करुथिले। जेतेबेले अष्टवक्र ऋषि द्वारकापति भगवान श्रीकृष्णकर राजभवन में प्रवेश कले, सेतेबेले भगवान श्रीकृष्णकर पुत्रगण श्रीकृष्णकर सांब नामक पुत्र को कौतूहल बशतः नारी बेश सुसज्जित करी सांबर उदर रे एक लुहार कढ़ई दे गर्भवती महिला सजाई खेलुथिले। जेतेबेले सांब और तार साथी माने अष्टवक्र ऋषिंकर आगमन देखिले, सेमाने मिछि मिछिका अल्प अल्प कांदिबार अभिनय कले। ताहापरे ऋषिंकर पाखकु जाई पचारिले, हे महर्षि, एई जदुवंशीय युवतीटी गर्भवती अछि। एहार गर्भकु 10 मास हेलाणी। से बहुत कष्ट पाउछि। तार प्रसव समय निकटतर हेलाणी। तार पुत्र किंवा दुहिता कौन जात हेब आपण टिके कुहंतु। आम मानक उपरे टिके दया करंतु। तापरे अष्टवक्र ऋषि निजर जोग और ध्यान बल जानिले जे सांब और तार साथी माने तांको थट्टा और उपहास करुचंती। तेणु महर्षि अष्टवक्र सांब और तार साथी मानकु कहिले जे मु जणे तपचारी, मते तुम्हे माने थट्टा उपहास करुछ। एही बालकर गर्भरे जे लुहार पदार्थटी अछि, से लुहा तुमर जदुवंश सहित श्रीकृष्णकर मध्य विनाश करिवो, जदुवंश ध्वंसर कारण हेब। तापरे महर्षि अष्टवक्र शाप्य देई सेठारु चलीगले। तापरे सांब और तार साथी माने श्रीकृष्णक पाखकु जाई समस्त कथा कहिले जे आमे कौतूहल रे सांब को नारी बेश करी अष्टवक्र ऋषि को एहीपरि पचारिलु। तेणु ऋषि ध्यान बल रे सबु जानिगले एवं एहीपरि अभिशाप देले बोली कहिले भगवान श्रीकृष्ण को। तापरे भगवान श्रीकृष्ण भाबिले गांधारीक अभिशाप एवं सफल हेब। पुणी भगवान श्रीकृष्ण अर्कुर मंत्री को डकाई एवं कहिले, अर्कुर, तुम्हें इंद्र प्रशस्त नगरी को जाओ एवं सेठारे पंचुपांडवक नगरी को जाई पंचुपांडवक आगरे समस्त कथा कहिब एवं भीमसेन को नहीं आसिब। तापरे भगवान श्रीकृष्ण आदेश अनुसार पंचुपांडव निकट को जाई समस्त कथा कहिले एवं भीमसेन को सेठारु नहीं आसिले। तापरे भगवान श्रीकृष्ण भीमसेन को देखिबा क्षणी आलिंगन कले एवं समस्त कथा कहिले एवं लुहार कढ़ईटी भीमसेन को देले एवं कहिले, एई लुहा कढ़ईटी नहीं क्षीरोद पाषाणगिरी उपरे घसी घसी चूना कर। तापरे भीमसेन से पाषाणगिरी उपर को जाई से कढ़ईटी को घोरिबाकू लागिले। पवन देवता भीमसेन को सेठारे खाद्य जोगाई देउथांती। एहीपरि भावरे किछि वर्ष जाए घोरिबाकू लागिले। से लुहार कढ़ईटी हाथ में धरिबाकू आ सुविधा हेला नाही, तेणु से घसी पारिले नाही। अल्प किछि अंश बळका रहीगला। से बळका अंश को समुद्र मध्य को फोपाड़ी देले भीमसेन। सेही समय रे समुद्र रे गोटिए जलंग माछ से लुहार अंशटी को खाद्य भाव में गिळीदेला। किछि दिन परे जारा नामक एक केउट आसी सेई माछ को धरिला एवं से माछटी को धरी घर को गला। तार स्त्री को कहिला, एहा को नियो आमर मैत्र जारा सबर घरे देई आसबो। तापरे केउटर स्त्री से माछटी को नहीं शबर बस्ती को गला, नहीं कि ताको जारा शबर घरे देई आसला। शबरर स्त्री माछटी को जेतेबेले काटिला, माछर पेटरू से तीक्ष्ण लुहा खंडक बाहरिला। एहा देखि शबरर स्त्री तार स्वामी जारा शबर को देखाइला। जारा शबर लुहा खंड को देखि बहुत आनंदित हैला। से लुहा खंड को कमारशाला को नहीं गोटे भल तीक्ष्ण सर तैयारी कला।
ସେହି ସରକୁ ନେଇ ଶବର ସବୁଦିନ ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଥାଏ। ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀ ଏବଂ ମହର୍ଷି ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପ କାରଣରୁ ଭୀମସେନ ଯେତେବେଳେ ଲୁହାଟିକୁ ଘଷି ଘଷି ଗୁଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ଲୁହାର ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେହି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଟିଏ ଫେଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ଫେଣଟି ଭାସି ଭାସି ଯାଇ କୂଳରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଏକ ବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସେହି ବଣ ଭିତରକୁ ଯିଏ ପଶିଯିବ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏମିତି ଏକ ବଣ ଯେ ସେଠି ବାପା ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି କି ଭାଇ ଭାଇକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଏପଟେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷି ଅଭିଶାପ ଦେବା ପରଠାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ନାତିମାନେ କେହି ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ କେହି ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବେନି ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟବକ୍ର ଋଷିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସତ ହେବ କିପରି? ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଫଳନ ହେବ କିପରି? ତେଣୁ ସେ ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ କୋକୁଆ ନାମକ ବିଶାଳ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେ ଜୀବର 7ଟି ପକ୍ଷୀ, 4ଟି ଆଖି ଏବଂ 9 ଗୋଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିଲା। ଯୋଜନ ଯୋଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ତା ଶରୀର। ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ, ବୃଦ୍ଧ, ବାଳକ ଯାହାକୁ ବି ଦେଖେ ଗିଳି ପକାଏ। ଏପରିକା ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏପରିକି ଲୋକମାନେ କୋକୁଆକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ। କିଏ କହିଲା କୋକୁଆ ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବୁଲୁଥିଲା, କିଏ କହିଲା କୋକୁଆ ଆଜି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ କାହାକୁ ନେଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଝରକା କବାଟ ଦେଇ ଘରେ ଲୁଚି ବସିଲେ। ରାତ୍ରିରେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ରାତ୍ରିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ଯାଦବ ବଂଶ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଲା କୋକୁଆ। ସମସ୍ତ ଯାଦବ କୋକୁଆକୁ ମାର ମାର ବୋଲି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି କୋକୁଆ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସମସ୍ତ ଯାଦବ କୋକୁଆକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଯାଇ ଏରକା ବନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ବିରାଟ କଦମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେହି କଦମ୍ବ ଗଛଟି କୋକୁଆ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ଆଣିଥିଲେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କୋକୁଆ ଭାବି କଦମ୍ବ ଗଛକୁ। ଯେତେବେଳେ କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ସମସ୍ତେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାବଳରେ କ୍ଷୀର ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେହି କଦମ୍ବ ଗଛରୁ। ସେହି କଦମ୍ବ ଗଛରୁ ବାହାରୁଥିବା ରସ ବା କ୍ଷୀରକୁ ଯାଦବମାନେ ଚାଟି ଦେବାରୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାବଳରେ ଅମୃତ ସମାନ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଯାଦବମାନେ ସେହି କଦମ୍ବ ରସକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମାୟାବଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲା ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏରକା ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ କେହି କାହାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ମତୁଆଲା ହୋଇ ଭାଇ ଭାଇକୁ ମାରିଲା, ବାପ ପୁଅକୁ ମାରିଲା। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମରାମରି ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି ହୋଇ ମରିଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାକି ରହିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ। ବଳରାମ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦେହତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ କାଳନ୍ଦୀ ହ୍ରଦରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷନାଗ ଅବତାରକୁ ଧାରଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ସେ ଶିଆଳି ଲତା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଡୋଲି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯାଇ ଶୟନ କଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଜାରାଶବର ମୃଗୟା ନିମନ୍ତେ ସେହି ବଣକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଦିନ ସେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଶିକାର ପାଇନଥିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦଟି ଶିଆଳି ଲତା ମଧ୍ୟରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଏଣେ ଜାରାଶବର ଭାବିଲା ଯେ ଏଇ ବୋଧେ ଗୋଟିଏ ହରିଣର କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି। ତାପରେ ଜାରାଶବର କହିଲା, ରେ ମୃଗ, ତୁ ଏଇ ଗହଳି ଲତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ? ମୁଁ ତୋତେ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି। ଦିନ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏବେ ରହ, ମୁଁ ତୋତେ ଦେଖୁଛି। ଏତିକି କହି ଜାରାଶବର ସେହି ଜଳଙ୍ଗ ମାଛ ପେଟରୁ ବାହାରିଥିବା ସେହି ଲୁହାଖଣ୍ଡକୁ ଧନୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଖିଦେଲା। ଶରଟି ଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଲା। ତାପରେ ସେ ହରିଣ ବୋଲି ଭାବି ଧାଇଁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦରେ ବାଜିଛି। ତାପରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ମୁଁ ଏ କ'ଣ କଲି? ଆପଣଙ୍କୁ ଶରରେ ଆଘାତ କଲି। ମୁଁ ହୀନ ଅଟେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜାରାଶବର ନିଜେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧିକ୍କାର କଲା। ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ ଶବର, ଏ ହେଉଛି ବିଧିର ବିଧାନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଯଦୁବଂଶର ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ପୌରାଣିକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବାରୁ ଅଶେଷ